Wati mina Allah ta'ala ko Musa ma la takhaf. Musa kana slan. Musa korota e etade. Musa fanga be de la Musa de ta tué. La takhaf. Nonu ka yiri minu no ya bla. Oyo ka julu minu bla. Na kela adamado nyakoro ko sado. Ayere kela Musa yere fana nyakoro ko sado. Ala ko ko tué fo itala. Musa yiri min mi kirimbolo la bla nunu ye min laboni e ka yiri min na yelemana ke to sai abena na nunu tani bela ka foni shitunu ka bela ka foni dun ka bela ka foni boy ka bela ka foni detul inma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahir haythu ata. Musa nunu e bara min keni ce qu'ils ont fait là c'est ce que les magiciens font dinamoru ka baralo Jinamoru ka bara be nana ka bo fanfan ate se prospérer la ate se fanga sur la tuya kerfe Musa tuya be de bolo e de tuya e etade kana slande e ka yiribla nonu tamin labola ni jo abena laban tuya le ma ni Jinamori ya bara bola fanfan kana tuya kerfe abe laban tuya talema Musa e kana sla fa ulqiya as-saharatu sujada Musa yaka yiribla Musa ka yiri sina ka yelema ka ke saye ka farona ka jinamuru na ka soma na ka magicien ka saw bedum damna na benanemi abomna na benanemi abobna ya bela ka fonimna ka bedun ka bebam pew farona ere sigini me ka fleli ke jamaw sigidloni me benya seriani mama maka dokolale akela soma dala le kleba kuna bo folo ke watimi dibitei su koninte benya serialama Musa ka yiri kela saye ka faranatani bedum jawne kaninye farona ka jotu nyaayai farona ka jinamoru aka somau aka woimana bolaw oyeniye olumin tunlani moyerela olu jamakurun olu mase Musa na balmache Haruna la Musa ka sale nana kana olu kani kabakoko bedum nunu ye mufo o kuma kan fola kala muye Allah ta'ala ko fa ulqiya as-saharatu sujada farona ka jinamoru farona ka magicien o sina ka o bela ka foni sina ka sujudu be o ye sujudu be muna qalu oko amanna bi rabbi Haruna wa Musa aw liman yala Haruna ani Musa tigima farona sigini me farona nyame komi me kanga teme farona ka jotu olu ka sadu min kala Musa ka sabulo olu sina ki majigi doron ka sujudu be an liman yala Musa Haruna ni Musa tigima aw liman yala o ka kuma la yini muye o liman yala Allah ta'ala ma farona tolo dolala jamon tolo dolala bebe nunu maflela e aw be son jogodi ka so Musa la ka fara Musa ka foko aw liman yala Musa ka Allah ta'ala ma farona ni ko ya toro ni ko ya dimi o lebula o malula o kuma sulila farona nyenele ka foko ale keto biliyala bi Musa kan ka do fara ka mansaya kan ka foko mansate aliko farona malula farona lebula farona ka jamaw o nya seriala nima jotigu asoma na muru olu sina ka jigi ka sujudu be ni manyini ngala ko jawne ka soma ya tun ka dugu ni betay jawne ka jinamuriya tun ka bodu ko ko kan ka tme be ka jinamuriya afoko farona ka jinamuru farona ka soma farona ka jotigu farona ka faleli kala ils étaient tellement dangereux a shetana barabe a bela ka foni loni tumogolo o tumado abeke chugomi shetana barami na kela jinamuri barami na kela ala yere ka chide nyalala ka Allah ta'ala ko Musa sina ka silanya doni sina ka na Musa ma Musa nya be femiye na be ke sababu ye ka silanya la na Musa ma Musa do chide ne
neni e ka kan k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ tulonkɛ fɛn ye. Donc Pharaon ka somaw, Pharaon ka jinamoru, a ka magicien o sina k'i majigi ka sujudu be. Baradam nana o limaniala anw limaniala amanna bi rabbi haruna wa musa anw limaniala haruna ani musa tigima. Pharaon bena kuma ta a bara maloya an y'an toloma la Pharaon la. Alu be se limaniala cogo di Musa ma ne Pharaon ma boda di awma ne ma dien ka autorisation di awma mais aw bla limaniala Musa ma ni cogo la. Qui vous a donné l'autorisation? Est-ce que moi Pharaon je vous ai donné l'autorisation? Est-ce que je vous ai permis de croire à Moïse et son Seigneur? Est-ce que ne le yo ordi di awma wa? Qala amantu lahu aw limaniala Musa ma qabla an adhana lakum. Ka konne Pharaon a dien ka autorisation di awma. Pharaon monela a dibina abena min fo sisan nya lame. Ako innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Ne Pharaon abra long sise ko Musa o de aw kama baye Musa le kan jina mori bara fo awye aw ni Musa le benala ka soro Musa nana nema janiye bembembene ne Pharaon kama subhanallah bara min kala boloni ja aw ni Musa le benani ma Musa le kan lonia di awma kana ne Pharaon la maloya aw ni bala aw semala vous êtes complices. Kafiriya mai ni kafiriya bana dula dusukuna ali ni tuya nana kana fuye ebe tuya ni ke galoyi. Pharaon ko innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzu'i an-nakhl. Ne Pharaon mena mila awkan torayani jangata milato awkan aw yenamede akoma fala uqatti'anna aydiyakum. Ne Pharaon bena bolo ni tige me bolo ni tige ka boy ninga min bolo droite tige mena se o sengoshi ma mo fana tige o se maran tige ninga min bolo maran tige bolo jugu tige mena kana o senkini fana tige ala mena nin jangata lela awka. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Nimi me tamana o bena tama sengele neka nimi me tamana a seminti yelala a sanfela bolo o fana me tiala mena ni toroya le lawka. Allahu akbar. Nte dawma de wala usallibannakum fi juzu'i an-nakhl. Me ban fana yirzu munube anka sokono misra ya tamaro yirzu njamunu be ya mena aw taka aw sirika aw gbengbe ka aw den tamaro zuna benya la aw kan maw bolo tige ka aw seun tige ka banka aw siri yirzuna tamaro yirzuna ka aw gbengbe ka aw siri ka aw bla tele koro faw yeto ni bonda kono kasa. Ame se kodon أنت الأعلى.
لتعلمون dinga ninkala o keto alona ma min ka jangata kabo ani ma min ka jangata beto abedume adamade kan tena utolai awye lamalo yali min lankan awye kuma sulu min laburi ne kan bigbe kene ninka jani e kode ye awka belebele ni ne ya awka la mi Musa le awla lo nyan naw mena farona me min kala wode eti farona yenim fo aka jinamuruma ayenim fo aka somauma ayenim fo aka fleli kelauma ayenim fo ayere ka kolonauma okodi farona on tena eswazila tuguni femini ayera kala on nani on ye daluya kene langene maya min nyemi ni on fa farona on préfère la vérité que toi. Pharaon, on choisit la vérité que toi. Pharaon, on préfère suivre la parole de Moussa que toi. Pourquoi dit Pharaon? قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. Tu as mina irakala aunani. Wallahi, autena tuani ntoleka etu eko. Au me tuani ne takabara la kabla dusukuna. Obana pourquoi dit Pharaon? Faqdima anta qad farona koko diali ya beke kiti ni besa kela onka kola procès ni keto akela farona yo bela kafonita faqdi kiti diali koko diali abeke koko diali abeke subhanallah. Ils sont déterminés cette fois là les anime maintenant ils n'ont peur de rien farona inika faria ni ka chefaria farona min diali yo ke on koninte na bola en kumakanka kiti diali yo laburi anka an koni sona an niana naam inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya farona eka kiti e dunya ni kiti de dunya ni bantole eka to décision tala parce que an sona alala an sona Musa ka alala ele ka décision dunya décision ne elle ka décision ta choko London na to dunia ni bantole e ka décision ni dunia décision yere Allah Taala ka décision ni masami au mena saka kosi katama farauna koko dialie ya peke abe foni ne makolli mania abe foni ne mankulo ye tunya me ilo nye sigi kata tunyata abe foni ne makuntu nteslanyuma ka me tunya fo min kala nye mena sigi kata slanyumata Aouye farona ka jotu kumakan laje aouye farona ka sahara aka jinamuru na ka soma kumakan laje. Ils savent que à partir du moment que tu prends la vérité tu seras combattu, tu seras insulté, tu seras pas du tout en paix, tu vas passer toute ta vie en subissant les injures, ils vont t'insulter. Donc ils savent maintenant que ils seront plus à l'aise. Sinon ça allait très bien. Ils étaient à l'aise. Kobe tumo bolo, bonya tumo bolo, farona tungo bla karama be bunda kono. Mais bi, olu yere ba don ka fote na tulay. Ni yoroni kakanga neni e wajibi. Ite se tunya tala ka baraka tunya la kibe tui. Ite se tuna tuya ko kibe tui. La, obu kuna. Moro minale ko kabe baraka tunya la ka tunya la se. Ibe na jebe, ibe neni. Ira ni ben neni ikanu nyodo be no yin neni kame obe mwone abo toro. Ni munke awla akeni me ka kuma kam info mona oba neni aw ya donc afo ame sigi akan sanga ni wati be ka ala ko lase ka kera ka sunna lase jebeli otena tolay neni etena tolay juguya etena tolay hasidiya etena tolay galon fabriqué ni etena tolay donc ya donc afo ko komino a madame na ema etama fo la efanata ma laban. On ne peut pas suivre la vérité. On ne peut pas prêcher la vérité qui tu seras laissé. Non. Pourquoi? Parce que ce que tu dis là, X, il sait très bien que c'est pas bon. L'autre, il sait très bien que c'est pas bon. Allez, Djogoli. Au lieu de améliorer, perfectionner, kabeni kumama, allez, be sinka makononi neke, moro mi mena na kara kumaka on labosi. Moro mi mena kana tunyan labosi. Ole yere kadale.
comme ale te kan ka baara kɛ tuɲa la ale yɛrɛ sigini mɛ mɔgɔ min bɛna na ka na tuɲa kelenw attaquer et pourtant il sait très bien que ce qui est dit là c'est la vérité bi adamadenya kɛlɛw ɲale ma wallahi o bɛ na la o bɛ to la o bɛ lafiri la o bɛ zagame la olu ko ko ye silama ye ko bɛ na ka na diina ni ta seniya tali la mais ils sont dans tous les sauces ils sont dans toutes les sauces o bɛ na bɛɛ la k'a sɔrɔ tuɲa ye tuɲa de ye tuɲa ye kelen pe le ye tuɲa tɛ fila ye ni k'i bɛ tuɲa ta ka baara k'a la i k'i bɛ tugu maa kɔ i lanimi min na k'a fɔ k'a bɛ tuɲa fɔli ye dis-toi même moi je vous dis moi Diané je serai insulté injurié wiyaw latonna nenun kɛtɔ n bɛna neni yɛrɛ sɔnn'o ma o bɛnna ma o diyala n ye mun na parce que ala kɛra nen na ni ne neni ma diya aw ye aw y'a dɔn k'a fɔ ko n tɛ tuɲa kan dɛ je suis là pour vous égarer mais ni n kɔni ko le ko ala kɛra sɔrɔ sallam n ko kɛra ye nin fɔ a ye nin de ɲini an fɛ ni ne nenina o la ni ne jɛbɛla o la ni wuyaw lala ne la o la o kana aw tɔɔrɔ aw y'a fɔ ko alhamdulillah min yɛrɛ kɛni bɛ ka nin kuma lase a sigini bɛ nin kan nin a pɛrɛni bɛ nin kan nin ko kelen kɔni bɛ yen aw y'o bila aw kunna dugukolo nin kɔ kan an bɛ alaw ta ala dali laban ko ɲuman na mais maa tɛna sela ka tuɲa bɔ anw da maa ka galon maa ka wuyaw maa ka neni maa ka jabɛli o tɛna anw bɔla an ka sila kan donc min ka gbɛlɛ anw bɛ alaw ta ala ka satisfaction de ɲini ala ka diyaɲɛ de ɲini anw tɛ adamadenw ka diyaɲɛ ɲini c'est tout à fait normal e bɛ wajibilikɛla min lamɛnna n'a nenina a bɛ digi la o ye adamadenya yɛrɛ taaɲa le mais an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ an ye to sabari bonda kɔnɔ an ye to tuɲa bonda kɔnɔ neninkɛlaw ka neni ma kila bari a ka diina laseli ma wiyaw lala la a bona twa ifa kaba la fo ala kɛra joli bɛ bɔ a la o ma bali diina ni lase ma fo a ye kila le fo a ye fi mari m'o de fɔ k'i to nin baara la ni côté foli ma c'est très simple quand il y a une vérité tu refuses de dire la vérité mais personne ne va t'attaquer bi wajibilikala na épargne men neni ma aw y'a lajɛ c'est des gens qui tournent tuɲa bɛ yen a tɛ sɔn ka tuɲa fɔ parce qu'il sait très bien que n'a y'a da don tuɲa la neni bɛna l'a kan donc jani neni ye l'ale kan a bɛ tuɲa nin to yen ka tuɲa nin munumunu ka kuma janta la vérité c'est une vérité tuɲa lase an faw ni an baw ma maa hakilimaw don olu de sigitɔ ka taasi k'a lajɛ kuma min fɔla nin ne ye hakilima ye i lɔn ye n jija ka baara k'a la mais ne le bana tuɲa fɔli ma ko ni n ka tuɲa fɔ n bɛna neni ni n ka tuɲa fɔ n bɛna jɛbɛ ni n ka tuɲa fɔ n ka video yɔrɔ dɔw bɛna ta k'o bila fɛnw kan o bɛɛ ye kayira de ye ma ele m'a lɔn ko juguw pɛrɛnnen bɛ ko bɛɛ la o bɛɛ kan k'i ka video ta yɔrɔnin min b'o arrange dɔrɔn o bɛ sin k'o tigɛ k'o ta k'o kɛ o diyanen tɛ nin de bɛɛ bɛ diina laseli la i ye sɔn a ma i ye diɲɛ a ma a ye diya i ye fana i fana ye neni kira nenina munna e tɛ neni imamu maliki ma to yen imamu ahmadu ma to yen imamu shafi'i ma to yen imamu abu hanifa ma to yen ele ye fɛ e ye to yen mun na les 4 grands imams n'ont pas aussi été épargnés mais qu'est-ce que toi tu veux pour que tu sois toujours aimé par les gens. Ceux qui vont t'aimer là, c'est pas l'amour sincère en Allah. Parce que comment me faut libolo, tu m'as donné quand on dit qu'on ne faut qu'à tu y ala kana ke hypocrite dina la c'est la faut qu'à saya c'est ama ame ala taala dalika an sabati ka an ne sabati enni munu fana keto ama tatuni ka mu an yere ma o ye tuluye o ye parfenye aw mo fie an yere kan ka kala ka an kodo nan koni ye miye galon tigela ka wiya la dina la kana ni bida barawi ka galon la ka dina la wallahi nanya tigi toy cela veut dire qu'ame bara min kala ama kala nyere de kuso anta kala ala kuso donc ni enquête tunya le bola ka wiya est-ce que akadi awye ma do yena awbla sunsugu do dola kana awbla selisugu do kela aw ya don ko ala kara kuma kante aw yena kana je oka antena na kana tunya fo awye est-ce que tunya na aw yere aw kanwa ils viennent toujours bi aw ya laje oka galontiga o dogo ya la bi réseaux sociaux ka muna parce que o ba donc a fo ko mo be no ye selisugu do fo awye no ye duwa sugu do fo awye no ye kosugu do fo awye o ba donc a fo ko mawbe no lu klo do lala
Obono ka galoni bla kenema. Donc, comme eux là, ils veulent pas que les gens les prennent comme des menteurs. Avec ça, ils vont beaucoup diminuer. C'est ça le but. Il faut pas laisser. Quand on ouyato abeta, quand ouyato borila watibe, anyotoy. Ando ka parents chama me oluma ta kalana. Oluma chance soro ka tunyani ouya bonyona. Ni anyo lutoy. Ouya be kanga bori. Ouya be kanga do beso be kono. Ando fana me na moni ni ngalonde. Ando motoni ni. Ima yesu ngoro makono damnana. O kakuma odoyala. Parce que san chama temeni. Kalo ni ala ya di anslama uma ka ale ala bato ala ka benkera katam. Olu le tumena ni montage yi. Songoro makono damnana re. Nini keli kakande saraka ni mboli kakande bi au yere kela au kalamfani au kalambawye ni galon tese au tala an nawya men WhatsApp ou kan bi vous allez dire non c'est pas du tout permis la 10 de Shaban afola awye ala kara muso Aisha ya Allah kali amuso bare ya Allah kali Usama ya Allah kali atume suminu do ni kalola un point intérêt ama nafla foi kere ama zikru foi kere ni zikuru munu dialiye i yere seko dama yeraw yo beken na fla cellular bashi foi to la non ame maw ko ni yoro dila anye dina ke ko ma dila ma chogomi ante dina ke ko mi an yere be fe ka ke chogomi ante na sona oma o ko son amanyi ni an fawni an baw fe anya yere korosi ko sebe réseaux sociaux ma akoni a chaman ken me bika o ken me bika donc afo alala na me kuma anya yere korosi parce que ma do be et on va toujours dénoncer. On va toujours les dénoncer. On va toujours les dénoncer. Nindiala aouye mikrota ka imam jane neni. Ka neni ka jebe. Kuma diala aouye befo ama. Ne sona bema. Akadi ne refananye. Ne retena au jabi. Ntena au jate. Mais tunya kuni. Ntono tolai. Al no be kuru dugumale. Amena tunya samanka labo ka ira silama wura am fana ta foko force amemi foko mo yata ame tunya le bangi am fawni am bawle kakanka lajesa am kakanka tumunko am ka bitiyo de no te jane ya keta aya fota aya dota jane ninke atala ya oyo luka affaireu de olu yara sigimele ka ne ka vie contrôler au fait on vous dit la vérité mais ils sont là seulement pour contrôler la vie de Diané. Même Naya Bomoji, ça me vont contrôler. Même s'ils portent un chapeau, ils vont contrôler. Même s'ils portent une chaussure, ils vont contrôler. Même s'ils portent une bague, ils vont contrôler. Donc, on vous dit de prêcher la vérité aux gens. Vous vous attaquez parce que l'autre, il a porté boubou. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Donc, nous, ça nous atteint à un distrait en kabara. La mininkela be, aou yo kokelem bla aou kuna. Kuma foton ne ma meni ni site kelenye. Mais ne be mini aou fa ou debe sabari. Ameto tuanka. Il faut toujours rester sur la vérité. Ambara moko beto ka kuma do façon. Ko watibe, kuma be kala eleleka. O de fana kagne. Si tu es sur la vérité, tu seras toujours attaqué. Maukiti. E kalo bida moko min kadi oluye. Ko lutoy oka liberté la oye ambamso ni amfa bashi. Ko to ka muri bana ni barawla. E ni aunana kana slap datu oka muri barawi. Ko kamuri baraw datu est-ce que aw dani mala ka foko sela olu ke to hera fola kawa on va les dénoncer au kamuri banani baraw on va pas les laisser au ka shetana baraw on va pas les laisser on va toujours dénoncer faut kata saya se ama na dialogue oye anka poster anga caricature yereke ka Facebook ke akama na dialogue ne erebo invité me faire Belgique en version ne yerebe boka jo na dialo yugo sauna kambe fonnema ne benini ala chamala le mafle ninkota o bela kafoni itadi ama ala taala dalika an chejanya ka bo konofla barala ne be kla ka fo au fanaye. Quand vous voulez suivre la vérité, ne soyez au kanake mawiye au sengele meya ma kele minu be na sunna lame o ma kele ne beta kata bida mo fana lame ma kele minu be fe ka kera ka jogo yere lame olu ma kele ne beta tuguni kata bida mo ka fen commenter aw yere ka jogo ka minu kan parce que abe fo aw de madina la ko aw be min fo annenka ani aw be min fo adusukuna kelente raison pour laquelle ni be bara ke Allah taala nyakoro la nyini adama donwa abdunya bekela bitamakia maude abeya
abeya no te ere badon ka fo wajibili mi ati blasla kan fo ki lafili est-ce que e kaka ki fanga ba la menawa mais adamado ne ka do yi oui olu fait dina la se clashili dina la se kaseni clashima clashi e ma fla e boka nyum clashi mais dina la se ala kera ko koni ye ni qui a dénoncé man ra'a minkum munkara naw yo kodo ye aw ni nyonche aw kani gede do foka la sele ni miya otaka ke clashi o ye e ka familiali ni an ka fani an baw bena to filila ka auto filis la ka ko ka fili fo ye o ye bo filika no ye clashi aw munubulo aw yo ta yo ka clashi bara mino aw ma ke Allah taala de koso o koso farawna ko aka mogoma o ni man yanin ko kwa to no tola ede parce que ka Allah taala ta anyi tanan ka kisai inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana farawna me yorom nabi on liman yala anti Allah taala ma de aye ya fanjulu muma anyi ala kota minuke anyi error ni foti minuke an bilama an ye minke wati temenula bi an man yara lasi Allah taala ma an liman yala Allah taala ma ka Allah taala ka ya fanyini ay se ya falanga fotu nanga defo nanga filuma wa ma akramtana alayhi min as-sihr ani efarona ye an karaba kan bla komunu la kabo jinamuriya baranunu la an man yara lasi Allah taala ma ay ya fama fana ile farona ye an karaba kan an forcer kambla cheni mbara menula wallahu khayrun wa abqa farona Allah taala le masa ka son hermay masa Allah taala ka here de be dume o de fana me toama ala ko de nyonte ala ko de tiba farona on ko ni maniere la si Allah taala ma on sona Allah taala on meto Allah taala ko innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam farona ka jotu le be wajibili damna nan koni mo mi nana Allah taala ma kasoro i konkon fani me julumuna ma min segina ala ma kasoro ye julumun toy ko Allah taala tinin to la ede e jotu labana soma labana ka ke wajibili kala inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya ni ma min bana ka to chieni slaka kasoro julumun todo o ti la mo do to jahannama kono ne jahannama min fana kono ro sayate nyana ma yate jangata le be laburli kan wati be et les magiciens de Pharaon au labana kake wajibili kelawi au labana kake kawandili kelawi au labana kake hakili dila nyuma uye au lui yara keneme ka Pharaon na wajibi meni mami nana Allah taala ma kasoro atilama ye limanyama ye atigi limanyani me Allah taala ma akabara kan ay bara nyuma ke otilama Allah taala keto darajaw dilama aketo degré dilama degré munu korotani be joyoro nyuma be Allah taala bolu nyasi belebele be Allah taala bolu ka do duma meni mogomi nana Allah ma kasoro julumum bika ye julumum toy jahannama de bi ma konona jahannama mi atoroya tiba sayate nyanama yati meni mami liman yala alama saya isoro liman yaka ebe segi kana alama domi ye liman ya jonye kasore ka baraw kan Allah taala be nyasi korota valeri abode ke ki nyasi alama valeri nyuma blalanye Allah taala bulu ka yoro nyuma dama ka yoro korota nudi amma jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina Allah taala keto arjina sode kala ki nyasi arjina so min buribe kala koro jula dolo jube burla koro nono jube burla koro li jube burla koro jinyuma be burla koro Allah taala keto nyasi min blala jonsen mawye ode arjina so nyuma wiye asonu nun duguma o sigini meto ka so kono o be jinyuma wiye burla koro olu yere baye asuma kadi afana be kanga buri abe kanga mankanduma bo ni ye saraye kadi mami ya yere kun seniya mami silana alanye mami salaka to limaniya bonda kono arjina somini ala kanime ka kufoni arjina soni ne dito ama alama arjina dilane ni awma
baradam nana farona ka jotugu ani magberaw olu limanyala Musa ma Musa bena bɔ cogo di farona ka so kɔnɔ ani jamani bena se bɔla cogo di n'o mamna n'o ma persécuté n'o ma faga ni tɔrɔya ma laso ma Allahu Ta'ala ko Musa ma Musa mimi ɲini fɛ Musa bɔ su fɛ ini ne Allahu Ta'ala ka jɔn minnu limaniyali ma bɔ su fɛ aw bena taa se fanfɛla la aw bena taa se ji ma ne Allahu Ta'ala bena diɲɛ fana ma ɲini e Musa fɛ yi ka yiri ta ka ji bugo n'a ye ne Ala kɛtɔ sila bɔla ji la sila min jani bɛ Musa i kana sila nunu tɛna aw sɔrɔ kana sila k'a fɔ k'o kɛtɔ aw sɔrɔ la i fana kana sila Musa a ye Bani Israilaka minnu limaniyala ma ani Farona ka jotigi ninnu bɛɛ a y'a fɔ o ye ko an bɛna bɔ su fɛ an bɛna dugu ka bɔ an borotɔle ka bɔ munna Farona n'a ka maaw ka n'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ bɔ la Ala y'a fɔ Musa ye cogo min Musa y'a lase o ma nin cogo la o sina ka dogo o bɔla su fɛ ka bɔ nin bɔli la Farona tolo y'a mɛn ko Musa ni jamaw bɔla Musa ani nin groupe bɔla Farona ko nin ye groupe fitinin ne fanga bɛ anw de la Farona y'a ka sɔrasiw labɔ a y'a ka kɛlɛdenw labɔ a y'a ka jamaw labɔ k'o bɛ taa Musa ni maa minnu limaniyala Ala ma ka tugu Musa kɔ k'o bɛ taa ninnu kama fo ka taa se waati min na Musa sela jida la jama fila nin ka ɲɔgɔn ye Musa ale ɲɛnɛ k'a fɔ ko Farawuna k'a bɛ nana ka na o mina komi a selo ma Allahu Ta'ala ko a ma la takhafu darakan wala takhsha i kana silan k'a fɔ ko ninnu kɛtu minana k'o kɛtɔ kunni la i yɛrɛ kana silan Farawuna n'a ka mɔgɔ bɔ min kɛla o se min kɛla masa Allahu Ta'ala Musa ye ji gbasi min kɛ Allahu Ta'ala sina ka sira bɔ ji fan bɛɛ fɛ ji i bɛ sila y'a la sila min jani bɛ i b'i kali k'a fɔ ko ji ma deli ka se sila yɔrɔw ma ji bɛ kini bolo fɛ ji bɛ bolomaran fɛ Allahu Ta'ala sina ka sila bɔ Musa n'a ka jamaw ye o ye se tɛmɛna ji la sila min fana jani bɛ n'i bɛ tɛmɛ n'a kan ji yɛrɛ tɛ s'i sen ma Allahu Ta'ala ka kolanɔgɔya kɛ Musa ye Musa sela ka bɔ Musa sela a n'a ka maaw o tun bɛ silanna k'o kɛtɔ selew ma k'o mina Farona n'a ka jamakuru fana nana o ni bɛ Musa lu kan tellement o ni b'o kan olu sina ka don Allahu Ta'ala y'i to a ka masaya la Musa n'a ka jamakuru bɛ bɔla o bɛɛ la k'a fɔ ni bɔla waati min na nin sila kan Farona yɛrɛ tun kan ka kɛ hakilima ye ji nin cogo di sila bɛ se bɔla ji la mais kafiriya tun y'a dusukun datugu nin ye ji le ye ne bɛ se tɛmɛna ji la cogo di Musa sela cogo di le ka sila bɔ nin ji la ingénieur tɛ se baara min kɛla ka pɔn lɔ ji kan o bɛ waati jan de ta béton de bɛ lajigin a kɔrɔ mais Musa Allahu Ta'ala ye nin kɛ Musa ye waati ni kunkurunin kɔnɔ ka sin ka sira belebele bɔ ji kan sila fana jalen bɛ i bɛ taama kan i b'a fɔ k'i bɛ taamana dugukolo jara nin kan mais Farona dusukun tun datugu la ni Ala ye adamaden dusukun datugu tunya yeli ma hali ni tunya nana kala lɔ i ɲɛkɔrɔ i tɛ lala i tɛ sɔn a ma i yɛrɛ tɛ diɲɛ a ma donc ele mako bɛ min na ele ni bɛ min kan f'o de ye kɛ Musa bɔla a n'a ka jamakuru senimaw Farona n'a ka jamaw na min kɛla Allahu Ta'ala sina ka ji kɛ ka ninnu datugu ka ninnu halaki ninnu tola ji la komi Allahu Ta'ala ye layiru min ta o ye an faw ni an baw nin baara bɛ kɛ min kɛla Musa n'a ka mɔgɔw bɔla o ɲamɛ Farawuna la a n'a ka jamaw ji bɛ kan ka ko min k'o la o ɲa sereyala ma ni de ye Bani Israilakaw la ko gɛlɛya san joli Farawuna kɛni bɛ ka aw jɔ ɲamina a kɛni bɛ k'aw bila travail forcé la a kɛni bɛ ka tɔɔrɔya bɛɛ la aw kun aw limaniyala Musa ma Allahu Ta'ala ye aw kisi ka bɔ Farawuna ka tɔɔrɔya ma
alaw taala ye aw madɛmɛ ka bɔ nin ji la aw yɛrɛ jɔnin to la ji la aw ye Farawuna n'a ka maaw ye o bɛ kan ka halaki est ce que ninnu ka kan ka wajibi tuguni wa est ce que kuma gbɛrɛ ka kan ka fɔ ninnu ɲɛna ala ko la kɔ wa est ce que Musa ka kan ka kuma gbɛrɛ fɔ ninnu ɲɛna kɔ wa wallahi bani Israɛlakaw a dɔw ma damatɛmɛ damina fo nin baara kɔfɛ o bɔ min kɛla ji la Farawuna halaki la mun kɛla nin kɔfɛ kisa gbɛrɛ le bɛ nana nin kɔfɛ an bɛ Alahu Taala dali kisa min natɔ nin kɔfɛ o de ye Musa n'a ka maaw bɔ min kɛla ji la Farawuna n'a ka maaw halakinin kɔ bani Israɛlakaw o ye ko minnu imposer Musa kan o ye ko dɔw ɲininka Musa la o ye ala kota baara belebele dɔ kɛ nin kɔfɛ tuɲa na hakili tun tɛ sɔn a ma an ka walagada nataw la an bɛna kuma a kan an bɛ Alahu Taala dali Farawuna ka jotigiw olu limaniyalen kɔ Alahu Taala ma ne ni e fana tuma dɔ filankafɔya dɔw tɛmɛna an ka waatiw la an donni na an y'an yɛrɛ ye somaw bara an dɔw yɛrɛ y'an yɛrɛ ye jotigiw fɛ yen an dɔw y'an yɛrɛ ye moribananiw ka so kɔnɔ ko k'an makoɲɛw dilan Farawuna ka jotigiw n'o ka kolɔn o ko di ko limaniyala Haruna tigi ni Musa tigi ma o limaniyala ala ma mun na olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko olu tun bɛ min kan san yirika tuɲa foyi tun t'a la tuɲa yeli kɔ o bolo o diyɛna k'i bolo bɔ ka ko bɛɛ la ka segin ka tuɲa ta a bɛ fɔ nin de ma ko adamaden tun bɛ fili la tuɲa nana ma a ye fili to yen ka tuɲa ta mais adamaden bɛ fili la a bɛ fili ɲɛna k'i bɛ fili la ele yɛrɛ bi insister la k'i yɛrɛ ja i ka fili kan o de ka jugu adamaden ka ɲɛnamaya la an bɛ Alahu Taala dali masa min bɛ dusukun sabati diina nin na masa min bɛ hakili ɲuman di maaw ma diina nin na masa min bɛ adamaden sutura k'i latanga diina nin kɛcogo ɲuman la masa min bɛ bɛnsɛma di adamaden ma diina la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni Alahu Taala bɛ hɛrɛ natala maa min ye a bɛ diina de la sɔnɔya ni diina faamuyali nɔgɔya a tigi ye si Dieu veut ni Alahu Taala b'i ka hɛrɛ fɛ a tɛ diɲɛ i ye diina faamuyali jugu sira kan ala bɛ diɲɛ de i ye diina faamuya seniya sira kan tawhidu sira kan filankafɔya tɛ min na kira y'a fɔ cogo min e bɛ diina faamuya o de sira kan mais i mɔcɛw i ka sayiku olu kumakanw o ni kira kumakanw e b'olu ta ka fisamantiya di olu ma hali n'a sɔrɔ a ma sabati kira la a dɔn k'a fɔ k'o tɛ kayira i ma diina bɛ taa nɛnsenima min kɛ o de ye kira ye sɔlɔ sallam diina bɛ taa kɛwale min na o de ye kira kɛwale ye diina bɛ taa fɔta min na o de ye kira fɔta ye diina ka kan ka taa cogo min a ka kan ka kɛ cogo min a ka kan ka pratiquer cogo min danfɛn kelen de b'o fɔ anw ye sallallahu alaihi wasallam o de ye Alahu Taala ka cidenba ye a ka cidenba min ni an kalanfaw fana y'a ka histoire kan k'an kalan la an faw fana ka kan ka nin lamɛn k'a ta k'a labaara ka villagew ta to yen k'an ka jamana ta to yen k'a kɛ Alahu Taala ta ɲa ma saya bɛ kɛ ka segin ka taa Alahu Taala de ma ale ala de fana ye an dan ko an y'ale ala bato bato kan ka kɛ cogo min kunfɛ baara tɛ bato bɛ kɛ ka bɛn kira ta de ma sallallahu alaihi wasallam an bɛ Alahu Taala dali ka limaniya ko di ɲuman ko di an bɛɛ ma ala m'o kɛla Farawuna a n'a ka kafiriya a n'a ka kanangbɛlɛya a n'a ka dansago a n'a ka damatɛmɛ Farawuna ka koɲa labanna cogo min na o de ye ten n'i tola damatɛmɛ bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ londo i satɔli Farawuna n'a ka palais Farawuna n'a ka nafolo Farawuna n'a ka se Farawuna n'a ka jamakuru Farawuna n'a ka fanga mais Farawuna labanna ji de la ka ban k'a su ale su ma toli dɛ ale su bilala ye le adamadenw ye taasi hali sini a su bɛ Egypte ale su kɛtɔ tɔɔmasere de ye duniya bɛɛ ma k'a dɔn k'a fɔ Farawuna ni a y'a dansago a y'a dama tɛmɛ Farawuna kelen ni de lanimɛ bi Farawuna kelen ni de lanimɛ ni Farawuna kelen ni de lanimɛ ni maaw ye na ka na bɔ a ma k'a su lajɛ pour que maaw y'a dɔn k'a fɔ ala la nin cɛ a y'a dama tɛmɛ a y'a dansago a tun bɛ duniya la waati min an bɛ Alahu Taala dali Farawuna ka kanangbɛlɛya Farawuna ka damatɛmɛ Farawuna ka kɔrɔta a yɛrɛ kun ɲakɔrɔ ka silamaden bɛɛ la ka fɔ ni tanga ka bɔ a ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla silamaw nin Farawuna y'a damatɛmɛ dɛ
aya dansago aya damateme anyene ka foko ale Faraona tuntesa kasoro abesa Allah bana fana sayadima amala taala dalika afami alko no yambe ala mukela amena ashu Faraona dete ashu anaka damateme anyamala ke ali sini scientifique obena kana baraka ashu le kan Faraona de shuyete aya damateme aya dansawo muna anyene ka foko ale Faraona tesa Faraona sala chogumi bebe sanin chogola Faraona labana chogumi bebe labanin chogola ashu koni nyaw baye adamado mesere yama nyaw baye ka be muma mawu ya don ka foko Faraona ni damateme ma balo tumbe aya ka nyene ma yake damateme bunda kono aka kunya labana nyamme odete adele ko kwalele alaye kwa mamma salon bani sarala kaula ale Faraona ko Faraona ilani fleni iki disigbashi ana rabbukumul a'la nede masaye masate masaminko masami me sanfe masami korotani me donc ayeni ne fo Allah bana nyami modeti donc anyali chema fle wa fir'auna zil autad he Allah taala ya kadama tebe foda Allah taala Faraona kadama teme kufo damateme fana nale tume ya damateme da amini ira maula doni porque ma aika mata silie la nyini yode Faraona nene kam Musa ka fa ka jotugu ma ka be jotugu bolo kinin tige ko se marantige anya Faraona la jada alama liman yakun madlan bema alhamdulillahi rabbil alamin abitu Allah taala talima abi laban ala talima ikamenya masayala ibe laban londo dugolo koro ikamenya na folotiyala londo besa ikamenya togotiyala londo besa ikamenya saramayala londo besa ikan na folo warala chojo londo abeba ebe banka toy wala ma abeban wala ma yere betaka toy mawi ko fa chojo londo elebe laban dugolo korole fembe ban dugolo ko ka be fo ci toy ala yere ko te ko kullu man alayha fanun dan fen me dugolo ni ko ka abebe ban fembe bantoli Faraona nous a laissé pendant des années Faraona bima Faraona sade depuis Musa kawatila Musa taala Isa nana Isa taala ala kera nana sallallahu alaihi wasallam donc Faraona sani bi kata ye alisini ashubei kuma kabani bale da sisan kote da ala kera yere sabo sa o kashani sanwa keleni sankemeni ko kera sa sanwa keleni sankemeni ko et pourtant Isa le tume ala kera ni Isa le nana folo Musa temena to Faraona do sala Musa kawati lali ali sini o shulebeni ka ke tasiliye ka ke kawaniliye ka ke fenye haklima uye mamenu betasi alama antasila anfawu ani ambaw amete kallalili kanda tuni minye slamayani badenya koso anye to kanyon lali anyan femo lali anyan koro lali anyan yerekun lali anyan dogo lali réseaux sociaux anya ke femi men na fallase aman kanyana mayala réseaux sociaux ay ke ambolo dalu ya may ke amalo réseaux sociaux akana ke yoro mi mena kana slama ko do nyona yoro mi mena kana badenya uchi yoro mi mena kana adamado mbonyo mbolo na sorot réseaux sociaux tout labena o de kama tubabu munu ya labe il s'envoie des SMS il se contacte il se parle obe kuma ni nyonye al nasoro ante fangele ame nyonye wole vidéo la ka nyonye ka baroke anafa ulaje mais réseaux sociaux tebi ko amu ya taka la bara mi nate na fala sama futieni anyi sabari silama anyi segi kananga dinam anyi segi kana silama yama
anye ni here belebele ta ka nafa boli ko nyumana ankana na ni here ta ka ke fenye femi meke kololo e ama femi meke toro ya e ama nyini islama ufana fe ambado fem femena do fitna bunda kono fem femena do kele bunda kono aw le kele ma partager la ikana na fido fara fitna ka ikana na fitna lawara ni fitna e fanfa ye duwa ke ala ma fitna la sala mais elle était cette duwa ke la ka klafana ka fanga di fitna ma sanu atese tala non fait ijija mek ma kan fi ijija fem femena ke fitna itolo senya ka bo la benima fem femena ke fitna ikana la na mogoma fem femena ke fitna ele ya ke ala taala koso ikana partager mogoma ikana la na mogoma ka inboxika parce que na triya la je ibena do fitna bunda kon no doye imam jane neni doye imam jane jabe isabari ya ke ala koso ne yere bi dali ni nen na mogomi mbolo ikana partager ka la na mogorema ibena tibla toroya peut-être atitina sela yere la fana mena nenninke no ambe sabari anye ninke fenye femi mesekala nafa fo fenye amana ka ke chieni ya unu nyoche meni anslama don ka la do bunda kono bi amangante ka do bunda min kono femi kakan ka balma ya sabati femi kakan ka anka tundo nyona femi kakan ka to alnante jamana kelen fe ante fangelen fe amese nyonya li halala ni kibaru ya utala hera juma me min ka bonini folo ni sayatu kala yoro dola telephone ko tunde iwati mi kalo ni kalo jani soto kele mogo yame foka mogo le lauli voyage bunda kono aita kata sayako annoncé il n'a qu'à se déplacer kata sayako annoncé mais aujourd'hui ni sayak qu'elle adore grâce aux réseaux sociaux amesinga do alala la tigeni ansoro ibalma do muso jila abesinga information la teme ibisa dona alala mbalma jeni muso ya resoro mbalma do mangena be do kola abe sinka ke sababu ye maube na kana duwa uki ele ni alaw taala che réseaux sociaux ele yi sigi réseaux sociaux la ele slama demi ni wola slama yala ka sigi ka adamado jebe ka sigi ki I adamado nyon faneni ka sigi ki I adamado nyon baneni ele ni alaw taala che mo mi mena ka baneni ke ele ko ki haklimaye ele ko ki slamaye ele be sigi ka banininkela lame ka fanininkela lame ka ban ka banininkela ni fanininkela mata ka ban ko lata yoro gbere ele ni alaw taala che est-ce que fanininkela ni banininkela ni mafsani ele mogo mi masse mogo gbere fa bunyana amasse mogo gbere bamso bunyana ele ni alaw taala che ka sigi ka fanininkela lame on ta foka foko on yo folo mogo wi mais on fana ka wati nina on demsanima wallahi musomaneni itunta me sokono itunta me quartier la itume musomaneni me vakabo nida hakili yerete son ama ka muso neni hakili tunte so ama mamunu lamoni ko mana ka muso neni ka muso maneni itlo era tunta me wallahi amona environnement menula ni environnement nunu ye enseignant kabini muso kado ibka muso ye nenna mo bolo peut-être abamso le kanene ninta kaketa abamso drone banen mais ka chew ye ka foko bini lo muso la ka muso neni ninte an ka dina dameye ninte an ka slama dameye mais an slama denkele nunu le ko ka mesla alanye ame baneni namme ka faneni namme ka nyon burja lame kabaka ansigi kwanye slamaye kabaka ansigi kwanye slamaye ele malon ko ni yem imo nyon faneni yi wolo fale neni ele malon ko ni yem mo do bamso neni yi wolo bale neni munebi bamso din nenima munebi fadi nenima est-ce que au ben neni conséquence non ala taala bara kera ko kiyo kuma ni manya kuma foko ni kalo itena kuma nyuma fola yije kira ka nyanamaya laje sambi woroni saba tele kelempe ama musomaneni ke subhanallah sambi woroni saba musomaneni mabwada Abubakar ya ka nyanamaya damna ka ba ama musomaneni ke
an ko ko an m'an yɛrɛ jagala olu le ma k'an yɛrɛ la olu ma ka diina la ele ni Alaw Taala cɛ Ala ye musow bonya Kurana sura dɔ bɛ Suratun Nisa'i o lɔla musow le la Mariama k'a ta tɔgɔ ma ka sura dɔ la musow bonyana jahiliya waati kafuru tun bɛ musow na ko kɛnɛmaw su don anw ka diina nana kana kɔrɔta di muso ma ko ni Alaw Taala ye denmuso 2 3 di maa min ma y'a jogo do fo ka taa do furu la denmuso ni jogo do kosɔn Alaw Taala bi bali jahanama la doli ma subhanallah ni Alaw Taala ye denmuso 2 3 di ma a yɛrɛ bɛ se cayala n'o ye walama a bɛ se dɔgɔyala ko ni sela k'a lamɔ denmuso ko Alaw Taala b'a kɛ hijabu ye ni jahanama cɛ valeur ba le muso ye man ala jariyatayn maa min ye denmuso 2 ladon ka ɲa hali ni yɛrɛ den tɛ dɛ ka muso sutura ka denmuso dɔw sutura ni ye muso le ne n'a dɛmɛ ka kan ne n'a sutura ka kan kira do ko ten a ma fɔ i yɛrɛ denmuso dɛ ni k'i yɛrɛ denmuso ma dɛmɛ k'i yɛrɛ denmuso protéger ka muso gbɛrɛ protéger ka denmuso gbɛrɛ protéger ko Alaw Taala bɛ i bali jahanama la doli ma ka bɛn mun ma ka da kan ye Alaw Taala ka danfɛn belebele de sutura mais pourquoi aujourd'hui anw ka éducation ma an ma dɛmɛ fo anw ne bɛna ka na faneni ni baneniw kɛ anw silama kelen ninnu le cɔ anw bɛ nin video kelenw ta k'a ci ɲɔgɔn ma ele ni Alaw Taala cɛ faneni kɛla video min na baneni kɛla video min na est-ce qu'il ka kan ka video sugu nin ta k'a lase maa ma wa ele yɛrɛ ma ɲininka ni e ko k'i hakili dafalen bɛ faneni ele tɛ diɲɛ e fa ye neni ele tɛ diɲɛ i ba ye neni mais maa dɔ fa n'a ba nenna ele tolo dolo la ele bɛ ban fana k'o video ta k'a lata mɔgɔ wɛrɛ ma est-ce que e yɛrɛ tɛ maa ye maa min bɛ fitina cori la wa ni ne b'a to la fitina bɛ cori an y'a dabila baara ɲuman tɛ an ye se an da la an fɔtaw Alaw Taala ko adamaden bɛna ɲininka a fɔta kelen kelenna bɛɛ la ele ni Alaw Taala cɛ kiyama don Ala yile ma ɲininka ele ka ɲininkali ye se baneni ma e bɛ s'i yɛrɛ bɔra la cogo di Ala ye e ma ɲininka e ka neni ye se faneni ma Alaw Taala bɛ e bɔ a la cogo di Ala ne tun bɛ falen nin dɛ Ala dɔw ka ne fa neni fana bɔra k'o fa neni Ala dɔw ka ne ba neni ne fana bɔra k'o neni nin bɛna kɛ ko de ye dɛ Alaw Taala k'i ma kuranna kɔnɔ n bɛna kuranna aya dɔ ta pour que an ye ɲɔgɔn ma dɛmɛ n'a la a lamɛn kosɛbɛ ka bɛn ba ni fa ka ko ma Alaw Taala ko kuranna kɔnɔ wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Ala yɛrɛ de kiti la ale Alaw Taala ko masa fosi kana bato fɔ ale Ala aw b'a dɔn Alaw Taala ka tawhidu kɔfɛ a ye mun de tugu a la wa bato kana kɛ masa foyi la fɔ ale Alaw Taala ani mun wa bil walidayni ihsana aw ye ɲumanya ɲɛsin aw baw ma a n'aw faw aw kana an mansaw dɔgɔya an y'a kɛ Ala kosɔn an kana na mɔgɔ wɛrɛ mansaw dɔgɔya réseaux sociaux kan an y'a kɛ Alaw Taala kosɔn a tɛ bi ma cogo min na maa wɛrɛ y'i mansaw dɔgɔya i fana kana na maa wɛrɛ mansaw dɔgɔya Ala ko k'ale bato ale Ala bato kɔfɛ k'i bani fa lajɛ Ala il a comparé fa ni ba bonya a ko kuma tugu mun kuma la ale Ala batoli min ka bon a ma ni ko bɛɛ ye fa ni ba ka kan ka ladon cogo min Alaw Taala yɛrɛ ko imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff ni fila ni Ala ye sidi ni fila ma ka sabati e bolo walama a fila dɔ la kelen de bɛ ɲɛnamaya la kelen sala walama a fila bɛɛ bɛ kɔrɔya nan'o ma k'o ti e bolo o bilala e harijigɛ la a dɔ kelen de wa walama a fila de wa Alaw Taala k'i ma ko fala taqul lahuma uff i jija o bɛ kɔrɔya bonda min kɔnɔ nin o ka ko bɛɛ ka misɛn o ɲɛ bɛ ko bɛɛ fɛ Ala b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati ɲɔgɔnna la n'o bi e ka mara kɔnɔ tuma dɔ o ka kɛwale dɔ bɛ a tɛna diyali ye i mansaw lo Ala k'i ma f'i yɛrɛ kɔrɔsi k'i kana fɔ o ma ko
subhanallah. Wala tanharhuma, ikono jogi ikana kuma jugu foma. Ala koko an kana kuma jugu fo an mansaw ma. Kuma kan la fitini ne ka fo an mansaw ma ko off. Ala bi ni slamadenw ni an bola bi ka ɲɔgɔn baw ni ɲɔgɔn faw buruja, ka ɲɔgɔn fa neni, ka ɲɔgɔn ba neni. I ma fɛn min ye ka kabila la, i ma y'i sugu la, bi réseaux sociaux nɔfɛ, ɲɛfɛ maaw ye n lamɛn, ɲɛfɛ mɔgɔw ye n lajɛ. Me vi min ɲinina o ye taa kɛ sababu ye fo ɲɛ taa bila adamadenw mansaw la. I tɛ sabari. An ye sabari. An bɛ silamaden bɛɛ dali. An bɛ silamaden bɛɛ dali. Mansako ye koba ye Alahu Taala bara. Mansako fani ba tulonkɛ ko tɛ dɛ. I jija i ni maa fɔna ɲɔgɔn kɔ cogo cogo hakili la, idée la. Il faut jamais insulter ses parents. I ni maa hakilinata fɔna ɲɔgɔn kɔ cogo cogo. Mais yi jija, yi seninya ka bɔ fanini ni banini na. I seninya ka bɔ ala dɛ. Alahu Taala ko di wa qul lahuma qawlan karima. Kumakan ɲasi fani ba ma kumakan min ye kumakan ɲuman ye. Kumakan ba, kumakan kɔrɔtani, a kana kɛ kumakan ye kumakan min cɛ ka jugu, kumakan min man ɲi. Ala yɛrɛ banna ko di wakhfid lahuma janaha dhul min arrahma. Fɛn fila min bɛ aw bolo ni ala bɛ min ɲini aw fɛ, aw kɛni bɛ ka bila aw ka climatiseurs kɔrɔ cogo min, aw ka ventilateurs b'aw kan cogo min, aw bɛ dumuni dumanw kɛ cogo min, ne ala bɛ min ɲini aw fɛ, aw ye na ka na nɛɛma, sumaya, hɛrɛ virifani fɛnsɛn a fa ni a baw kunna. A y'a parasol ni a parapluie ta k'a fɛnsɛn u kunna pour que sumaya ani hɛrɛ ye jigi o kan. A bɛ komi ala bɛ kan k'a f'i ye, i yɛrɛ kɛ dulon ye, i yɛrɛ kɛ tɔli ye, i yɛrɛ kɛ dali ye, i yɛrɛ kɛ climatiseur ye, i suma ni nɛɛma ye jigi fa ni ba kan. Ala banna ko di wa qul rabbi irhamhuma, a fɔ ala yɛrɛ b'a ɲini fɛ y'ale Alahu Taala dali a ye hinɛ o la subhanallah. Ele ye nin baara kɛ ye ban fana wa qul rabbi irhamhuma, ala ko k'a f'i ye a fɔ ne Alahu Taala ye, ne ala ye yafa o fila ma kama rabbayani saghira, komi nunu yi ele lamɔ i fitini ma cogo min na ni kanu ni hinɛ ye. Silamɛw kuma bale tɛ dɛ. K'i kana o neni, i kana jama o kunna, ye hɛrɛ birifani fɛnsɛn o kan, ye tila fana k'ale Alahu Taala dali a ye se hinɛnɛw la. Ni anw bi ni réseaux sociaux banakɛla anw bolo bi faneni yɔrɔ ye, baneni yɔrɔ ye. Min bɛ faneni kɛla sa o yɛrɛ ta t'a la. Ele min fana kulo dola nin na, ele bɛ faneni ni baneni ta k'o partager. Ele ye fanga di faneni ma wala mɛ ma fanga d'a ma. Ele ye fanga di faneni ma wala mɛ ma fanga d'a ma. Ye fanga d'a ma. Munna? Parce que tiɲɛnikɛlaw nana, ele ma se olu ma dɛmɛna, o ye sira min kɛ i badenw o ye se bɔla a kan, ele yɛrɛ bɛ na fana ka pétrole ni tasuma dɔ fara tasuma kan. Kira ko sɔlɔ sallam ko ni maa min i fa ni ba ala y'a bila i garijigɛ la, ele ma se arijinɛ sɔrɔla o sababu la, ko e kɛla jɔn kunnabɔ ye. I fa ni ba a dɔ la kelen bɛ yen walama a fila bɛɛ bɛ yen, ele ma se ninnu ladon la, ninnu ka sabatili e ka ɲɛnamaya la, a ma se kɛla sababu e ye arijinɛ sɔrɔ k'i kɛla kunnabɔ ye. Ele bɛ se arijinɛ sɔrɔ la i ba sababu la cogo di? E kɛni bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ba neni. Ele ɲinɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ba neni ni mɔgɔ wɛrɛ fa neni, a bɛ komi i yɛrɛ le k'i wolo fa neni i wolo ba neni Alahu Taala bara. Est-ce qu'il b'o conséquence lɔn? Parce que n'a fɔla k'i fa neni i b'a fɔ ko ne ma n fa neni dɛ, n'a fɔla k'i ba neni i b'a fɔ k'i m'i ba neni. Mais kiyamalo n'i ka mɔgɔ wɛrɛ fa neni ka mɔgɔ wɛrɛ ba neni, a misaliya bɛ komi i k'i yɛrɛ wolo fa neni ani i yɛrɛ wolo ba. Est-ce que e bɛ se jɔ la i yɛrɛ wolo fa ɲɛkɔrɔ k'a neni? Est-ce qu'il bɛ se jɔ la i yɛrɛ woloba ɲɛkɔrɔ k'a neni? Komi i tɛ se lɔla o ɲɛkɔrɔ k'a neni, e yɛrɛ miiriya tɛ se sele o ma, mais n'i ka mɔgɔ wɛrɛ fa neni, silamɛya ko k'i wolofa le neni, a bɛ komi n'i lɔla i fa ɲɛfɛ k'a neni. N'i ka mɔgɔ wɛrɛ ba neni, a bɛ komi i lɔla i woloba le ɲɛkɔrɔ k'a neni. Mais an tɛ sabari ka adamadenya nin ta cogo ɲuman na, duniya nin kana marasa.
Ceux qui nous regardent, que ce soit 50 personnes qui te regardent, que ce soit 5 vues, 10 vues, 1000 vues, elle est fait je vous donne un exemple. Il y a un titre là, qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a fané ni baneni ke, et bah il y a comment quand on donne son, mami que tu flais là long, il y a hakilite mini. Parce que il y a titre de black qui a fané ni baneni ke là. Ma ubini sigile season qui la met. Obi toloma le ka baneni na. Obi toloma le ka faneni na. Ole kadi oluye. Parce qu'ils sont stressés dans leur maison. Ils veulent ce genre de trucs. Ils veulent ce genre de baise. Ah oui, actualité ni baby. Faneni nou ni bano nou lebe. Ça dit un bi, un kanime kan nene kilikan ke kabe odema. Anafa ye mouye. Elle ne peut pas faneni ni bella. Il peut pas baneni ni bella. Ye mami faneni. Karo kelen karo fla. Abese nyoye la adamadenya kodo bese dola ni nyoche. Jone malo yala, ele le malo yala. Adamadenya be ni nchole la. Ika mogo neni. Ablay kuna ka fo. London nato ini ni mese ka nyoye adamadenya kodo la. Ni na ma nyoye adamadenya kodo la. I baramogo na baramogo be na nyoye adamadenya kodo la. Ni baramogo na baramogo ma nyoye ade wala ma ide au makobe na se nyoma dunuya la tige be ni nchole la. Ambalma do ye ni kuma fo anyi ko kungoya do tumo fe mo le bola yoro la kana voyage la kana mo flale nana olu bebe tala sokelen kono mo manyolo o bebe tala sokelen kono manyolo mo be kari kono o fona nyonko ka nyon neni bebe musolo ka nyon neni ko maka kari gare minkela o sela autre metala jam vilim no selay be ki ka taxi ta be talita yoro taxi ni be nana kana joluda kele ne la muso flamin tume nyone na olu be tume momili kele ngono olu be fana tume nana ngoya min tume o be tume nana ngoya ka yoro kele ni ma fili bani ne tume be ngoya gberele olu era be do la lu kele ngono e mo flamin tume ne nina be ta soro do be do banen do be do fanini dobe do banen dobe do faneni dobe do banen dobe olu tala se lukele ma o nyaka nyonye olu yere bena na lukele ne kono ja famille kele ne ni flabe ja nunu be mo kele ne na soro etuye ni mbaneni na soro fana tuye faneni na soro tuye nyone ni mais au bena maloya slama yere le kakanga yere seniyan ne nima ali furumuso wallahi neni kini furumuso neni kuma keka yara I furumuso la be se ka kolaton ki furumuso la mais neni che janya ka boala I furuche neni olute barai parce que bara mine na der la dama de na bara che du bado e dobo furumuso neni na haklite neni mina muso yo bonya fene muso min keneme ka den soro ni muso mi ma ka glam partager ni muso mi ma ka intime partager ni ele kakan ka fereke ka muso sutara al na soro ko temena aw ni nyonje ko minte ko bentaye mais be muso neni ka muso yere neni muso maneni na ka klafana ka muso ko mo neni neni kalaw anye sabari akela furu le kono wa akela ka sigidaw le lawa akela ka geraw ne lawa anye sabari ka sigi kana anyerema slama kakan ka fota senia ebe se monela ala kera sallam aka sokono wati do la moneko kelala ma ya basini hakili de aya basini sagesse de afana yan jija ka se ko basila ni chola ikana mankutu neninkela uchema ikana mankutu neninkela uchema ni eni muso blala nyona doni fi muso jebeli nenni ere la nous fanate bara nyumawye c'est pas bien il furu muso nenni men nenni na wallahi ni yalla il furu muso ka billahi abetige la abika furu kono ma tige ni mila parce que abardon eye ma minye ni kote mena uni nyon jedo fiale nenine pourquoi insulter ta femme kuma be kuma na be so fola ma ye mun keni ni te bara bentay ntana le beni ni kon dabla munani mila liteni na me olu te bashiwe mais ele tape te me degré kan fo kana muso yere nenina ele yere ma moni kuma minuye ala kana muso ben chen neni kalama parce que chado fana fe neni ne cheyai
a dɔw bɛ n'o ko da don muso la ele yɛrɛ ɲini hali alimamu natɔ kɛlɛba min na an b'a fɔ silamamuso bɛɛ ye ani silamacɛ bɛɛ ye waati dɔw la alimami bɛ se déplacer la ka na ni fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ cɛ ni muso cɛ mais retenu fana y'i kɛ ko dɔw bɛ se tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko c'est tellement vilain aw ye ko fɔ ni sutura fɔli ye alimami ɲɛfɛ ele cɛtɔ n'i muso mani ni musomanin na devant un imam ele ye fɛ alimami ye muso filɛ ni filɛli jumɛn ye parce que i muso dénigré i muso manɔgɔ i muso nina alimami ɲakɔrɔ walama hakili ma don ɲakɔrɔ ale bɛ tigɛ e yɛrɛ hakili la n'i ye nin kɛ hakilima ɲakɔrɔ a bɛ tigɛ hakili la donc waati dɔw la fo an ye se an yɛrɛ la le mɔnɛ bɛ don adamaden na ni k'i b'a bɛɛ labɔ ɲa dɔ ma i bɛ tiɲɛni kɛ mɔnɛ le don tu la mɔnɛ don tɔ an na an fana kɛtɔ mɔnɛ don la mɔgɔw la ɲɛnamaya bɛ nin cogo de la mɔnɛ kana na don ma adamaden na il faut être beaucoup sage sagesse ta ka baara k'a la a bɛ furu kɔnɔna na a bɛ sigidaw la an kɔni bɛ ladilikan min di silamɛw ma n'i bɛ siran ala ɲɛ i tulo ala bɛ n'i ma ɲini i tulo ka fɛn minnu mɛn inna sama'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ele mi me faneni ni baneni na mes réseaux sociaux kan ala kuima inna sama'a ikameni tolo ye feminu lame wal basara inya ye feminu laje dusukun fana ye minu ta ala ko kabi manyini ngabela ala kuma kanu donc isenia décision kurata tout ce qui est négatif sur les réseaux sociaux tout ce qui est la yusmin wala yughni min ju atehere la sima fa bena fitna le blé dusukuna ka mogo hasidi yaw ni mogo nyango yaw blé la i yere désabonné ka boaka i ka here bolela vous êtes abonné sur tout même si quelqu'un sort aujourd'hui un fou on va s'abonner aussi sur sa page donc l'être humain aussi souvent anyeke mawiye ma minu fana ante do ko bela comme nous ye ko kalala mawiya nganga dole la comme herbe se ama nyanama la herbe se ama kiyama me dole la mais comme nous a herete se ama dugukolo ko kani julumunte kiyama no fana aketo ama kasara ni balole et pourquoi on va s'inscrire dans ça ika connexion yere tadi personne ne t'oblige et personne aussi va t'obliger d'aimer sa page. Si tu es sur une page, tu sais que cette page-là, c'est pas du tout bon. A tembla la slafo et quand faut cela du, avec un henu le créer, kadamado blagnona, kadamado kunsignona, ira mabola, abana. Il faut être maître de soi-même. Yeki yere ka décision talaye. Mais ni bolo boujou mo bolo bono lui, bolo kini mo bolo bono lui. Et bien ta sora e ka vie resensita là parce que e be tourna mo le côté droit. Comme il a dit, Adamado y a des réseaux sociaux quand on est fitna be yoro yoro bi, o le mafle ni be. Ah balawu be yoro yoro bi, o le kadi mo réseaux sociaux quand. Ah ninka tande, nunu kan indam na tande, nine be nunu kan bi de. Donc o le kadi mo ye bi, mo be o le tabi, bara be ka o le labi. Kadaka, o lu yere be ala dalla kosugu nunu la réseaux sociaux quand. Sinon réseaux sociaux quand bi, dawa o chaya ni mede. Karamo ka chade, wajibulu ka chade. Elle est mika seli farda ou l'enfolo. Imika seli du charatu ou l'enfolo. Imika seli wajibu l'enfolo. Elle est nounou ko chama ou me bena manininga la kiamalo. Elle est maso lunya ini na réseaux sociaux ka fo dunya ini. Ils s'entendent été. Ils s'en segile été. Et be réseaux sociaux ka eni ala taala che. Réseaux sociaux na fadma la se elle est rema. Ayis blasred maka. Aye kandad madima. Aye yero kunseniyak madima. Aye madema mumbarala. Aye changement de la pour kanyana mala abe foni ne ma ko ndola réseaux sociaux kan kala sababu ye kan nafa mais réseaux sociaux bi atibla la foi la fo korofoli parce que kato fitna min la flela ele kato téléphone netala e karama c'est la bradam na ko de oka d'abord ele be mine be korofoli le lawe ele ka réseaux sociaux fleli tibla la foi la wallahi ka tieni mo ma fle kato o kapaju kan ele yere bi yere kongo julumune la c'est-à-dire ele be to julumune bonna kono watibe. Parce que comme il te met on y a que la calali. A canine for do fama, elle est que forming kelaka for chomina o fama nina, e fana faninke. Sadi modo kela sababuye ki ka dunia taibolo, au lieu de bika dunia décidibolo parce que luka kewalu le tatuile boloka la kali.
olu ka kɛwalew le tati bolo k'a lakali alhamdulillah san 6 san 8 tɛmɛnin kɔ réseaux sociaux mɔgɔ caman tun bɛ yen olu tun ye Facebook la o tun bɛ filɛli le kɛla ou bien WhatsApp kan mais bi bɛɛ kɛra kumakɛla ye tout le monde veut parler maintenant hali ni bɛna kuma tiɲɛni de fɔ pour que n ye ma filɛ n bɛna kana tiɲɛni fɔ donc bi maaw le kɛni bɛ k'an ka ɲɛnamaya gide a y'a kɛ ala kosɔn aw ye fara fɛn na taala mɔgɔw ka pagew la fɛn min ni mɔgɔw k'a mafila a b'o mɔnɛ a y'a dabila n'i tɛ fɛ ye maa juguya ye maa hasidiya ye adamaden de ye fɛn fɛn min n'i bila hasidiya ni juguya la kana maaw kama i fana b'i yɛrɛ seniya ka bɔ a la ni k'i yɛrɛ dɛmɛ ala b'i dɛmɛ mais ni e min yɛrɛ dɛmɛ ala t'i dɛmɛ dɛ fɛn fɛn bɛna kɛ sababu ye k'i bila tɔɔrɔya la y'i mabɔ a bɛɛ la mɔgɔ kana lana i ma hali n'i tɔgɔ fɔla i jamu fɔla i ka kabila fɔla i ba n'i fa tɔgɔ fɔla ne ni ma ko kɛ ala kɛra la ne ni ma ko kɛ ibrahima la ne ni ma ko kɛ luti la ne ni ma ko kɛ nin si la olu nenna o jɛbɛ la mais o y'o ta to ala ma a bɛ laban ala ta le ma a banna n'i nenina y'a to ala ma mɔgɔ min y'i neni ni y'a ka ko to ala ma i kana jɔn ala la ala ka tasarali ka jugu ni ko bɛɛ ye adamaden ninnu tɛ se foyi ɲani ma ala yɛrɛ ko ten ko inna batisha rabbika la shadid ala ka minali le ka gbɛlɛ non o ye n jɛbɛ o ye n neni o ye wuya la n na mais wuya n'a lalila ni ele sɔn tɛ a la i t'i ta to alaw taala ma i ta to alaw taala ma ele ko wuya lalila wuya min lalila ni wuya ɲɔgɔnna lala ala kɛra muso aisha la radiyallahu anha k'a ye jɛnɛya kɛ o taala min a yɛrɛ fo ka ala kɛra tɔɔrɔ donc il faut accepter i diɲɛ ye bɔ nin kɔnɔ diɲɛ i kumakanw min bɔ tu da i kɛ kumakan senimanw ye diɲɛ fɛn fɛn bɛna kɛ fitina ye k'a cori i ma bɔ a la i ma bɔ a la kuma bɛna kɛ fitina ye so kɔnɔ i ma bɔ a la ninnu bɛ nin ne fɔla kuma nin ne fɔla nin ne fɔli ma i y'a bɛɛ to alaw taala ma i ye ala to a ye adamaden bɛɛ juger ni ne ko k'i b'i ka kɛlɛ kɛ i bɛ seconde bɛɛ kɛ kɛlɛ le kala dɔw b'i ye ka yɛlɛ n'i ye ka sɔrɔ olu le b'i mankutu kan ka tiɲɛ dɔw b'i ye ka sawa i la ka sɔrɔ olu le b'i ka dossier ta k'a di mɔgɔw ma ka kuma jugu ni kuma kuntan bɛɛ f'i ma mais olu ni e bɛ ɲɛnamaya la n'o k'i ye o bɛ yɛlɛ n'i ye donc ele bɛ min kɛ dɔrɔn i b'i ta to ala ma ye to tuɲa kɔ ye baara kɛ tuɲa la saka tuɲa t'i bolo wallahi n'i tola tuɲa kɔnɔ hali ni duniya bɛ wulili kama billahi ala t'i labila maa dɔw bɛ a bɛ fɔ olu ma ko faible d'esprit olu ils sont tellement faibles d'esprit hali ni wuya la adamaden dɔ la o bɛ sin ka adamaden mina n'o ye kuma dɔ ye sin ka fɔ mɔgɔ dɔ ma réseaux sociaux kan olu bɛ sin dɔrɔn k'a ta ka baara k'a la mais est-ce que aujourd'hui quelqu'un qui veut éliminer son ennemi il est prêt sur tous les plans mɔgɔ min bɛ fɛ ka juguman lase maa min man d'a ye et tu penses qu'il va lui faire cadeau a tɛna cadeau kɛla tigi ye ko ko bɛ kɛ manɔgɔli ni wuyali ni fɛn a bɛ t'o le fɔ la mais il faut être quelqu'un de sage parce que a ye kuma dɔ fɔ ele sɔn t'a la ele miiriya bɛ nana mun ne ye a mɔgɔw y'a lamɛn tuma dɔ mɔgɔw kɛtɔ a yɛlɛ k'a fɔ ne sɔn ne b'a la mɔgɔw to ye alaw ta ala ta mɔgɔw to y'i bolo kɛ ala la mɔgɔw to y'i bolo kɛ ala la dusukun minnu ni alaw ta ala kɛtɔ kanu bilala kɔnɔ ni ala y'i ele kanu a b'a fɔ jibirila y'i kanu jibirila a fɔ mɛlɛka bɛɛ ye ko y'a kanu jibirila jɔn senima minnu bɛ dugukolo kɔ kan olu fana b'i kanu ele ɲɛna ni ala ka jɔn senimaw y'i kanu ni mankutu tiɲɛna mɔgɔw latɔ la ale la mɔgɔw latɔ t'a la il faut pas te justifier faiblesse do maa minnu bɛ bɔ k'o yɛrɛ justifier faiblesse do faiblesse belebele do pourquoi tu te justifies pourquoi devant qui devant personne ils ont menti sur toi alhamdulillah nin ka nin kɛta alhamdulillah hali musow tun bɛ sani minnu bilala ka na di ko k'a bila misiriko la ko anu k'a domu an b'a fɔ n ko alhamdulillah sani wari domina an bolo an b'a fɔ n ko alhamdulillah misiri wari domina an bolo an b'a fɔ n ko alhamdulillah pourquoi on va se justifier ni anw bɛ ala baara de la i m'an ka communauté sigi cogo lɔn i m'an ka groupe fonctionner cogo lɔn wariw bɛ latangala cogo min na i m'o lɔn mɔgɔw b'o ka madɛmɛni minnu la nana ka ala ka so madɛmɛ ko wari domina mais est-ce que moi Diané je suis obligé de vous expliquer n'a diyali ye a fɔ imam Diané ka mɔgɔw ka wari ta k'a dun a da la c'est ton problème mais ne ka seni k'an yɛrɛ justifier e ɲɛkɔrɔ ne bɛ n yɛrɛ justifier ala de ɲɛkɔrɔ c'est tout
Mais vous êtes tellement... Ni kodoni galadro, il a pas qu'à justifier. Ma bi justifier à la kelempele, quand on les cas d'yeni. L'être humain ils vont pas te laisser. Adamado tini tolai, tena tolai. Ni le koko lombe bebo ki yere lagbe, Allah bana mo ke to fala ki jo i sonne bala. Dunia na tia bonyalema. Ni tonyona wuya la lila ya to alama. Allah ta'ala lebe adamade bela kafoni sara. Ni lanime alala limanya bila. Nenni minu la tu kan ye dien ka beta ka muyerema. Abe foni ne ma ko limania. Ka limania ko gbeleuma ka taka ablay kuna. Et vous pensez que c'est facile? Moro yo bote ki tay toma ka wuya leila ki ka jama ka wardom e ka ninketa. C'est pas des choses qui sont faciles hein. C'est pas du tout facile. Mais wallahi fait mi ma ben no yema ole limania. Il faut regarder en toi et Dieu. Il kana fara ninkela ou kan et arrête aussi de te justifier. Kabo ki yere la seniya o toyi yere la seniya ala doronya koro ala doron bafle toni ala utalai o kawasake ele bi ila seniya jonya koro yere ketu la seniya na minya koro o ketu kuma kan kelon tala tuguni kati yelo kuima. À quoi sert de te fatiguer dans la vie? Name koko ke anye ikhlasuta ini mamunu be kokele ma ton entourage ite se di ala bay ado be tumado ala utaala ina folo dima ala yesanu dima ala joyoro dima ado be ini mi be do kabo o yere mandi ado yi. Mais quelqu'un d'abord qui est contre toi il est malo mi ma do sukuna ele bi yere kemu bi yere di ala utaala doronema ala le bi latanga muna ala kera kelela Madina anna sankura fe Abdullah ibn Ubay ibn Salul bolo ko ale le tunkaga ka nyamogo ye ko Muhammadu nana ale ka nyamogo ya bola bolo juguya dam nana san joli ani kerabe do kabo ani islama ube ma be kanga ala kera kele ka sor kila yele ta kalama. Est-ce que le prophète il est obligé de se justifier devant Abdullah ibn Ubay Salul? Non. Abdullah ibn Ubay Salul adola mo la ka damado intoxiqué ka koke ni mbeto alama o temena mo fe wa ka fo mo do ye bo ki wele ki tochen ye ni mbeto alama o tolo ka jamana wala ka mo wele ki to doma ki jamun doma ko ye bo ki mankutu tien a beto alama yake ala kuso ye ni mbeto ala utalama mo min ketu mankutu tala ka chi ka teme mo gbara fe ko ka bo ka kuma ikan mek sekere do fo awiye atite sani alama lamaloya mogo mi meteme amogo nyogo fe ko nyefe awye karama sera mankutu chi awye ninke karama sera la mogo mi keto akela mi fana ya bla barala saya seta tima ni alama maloya belebele laka maloya mi atesa kumbola koro mogo ka dossier le beta ebolo ka lata doma ko luye kuma eka ko luye kuma ninka ko luye kuma ninka ni shetana ya yerete ni adamaden yere dusukun manja ele be se chodi imo nyogo mankutu talakata di doma ko ye bo ele yere haklima e kado atebe eda fo e yeteme maado le matumado e fana hakli ka boni mintai ko ye adamaden do mankutu chi donc ni ne bi nyanama yai slamaw ikini yere seniya danfen fo nyakoro ato adamado me kuma ika ala ko ikini fare fa ala de ika détermination mina akana do boala de ato jugu be sega o kabara la o yere be na sigi laje ko nin to de ko ka ye ka toy nin to le antese foi kala nina ni mankutu chiene anya laka ni dossier chiene anya laka mais anka mankutu chiene dossier chiene na yere to do fara laka ko ka de ma do boala mouna parce que to la Allah taala ko. Mais si on vous pique une fois seulement paf. Si on vous pique une fois seulement, il faut que vous ne que non. Slama ka barate neni. Slama ka baka koto alalema. Slama baka koto alalema. Alalebe slama ka keleke. Ni le koko on. Iyera le bini take. Ebe na kebali ke. Imoneto ebe na kumaufo. Ebe na do seula. Iyera miriat de menula. Ame Allah Ta'ala dali. Kiyama domin kofola alabolo na kwa yere ma ko maliki yawmiddin. Tajuru sara lo mansa. Ele tonyona mama bolo akela ika communauté ye mama yi mankutu tien mama yi tokota ka di mouma kiamalon ena bebe kiti kiamalon sika foi tala olu yo take dunia ya olu nyana ka foko dunia be dume olu nyana ka foko dunia ni tina bana
mais dunia ni abeba dunia ni bantole sikatala kema tadinu tudan ye ma min tonyo kiyamalo Allah ta'ala ba ka tonyo lilla sigi ama ako ayere kuma inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazallamu ne ala ye tonyo li haramu ya nyere kuma ka kla ka tonyo li ke haramu ye aw ni nyonche aw kana nyon tonyo ni ma yi tonyo surtout muso ka kundala i muso nyogo yi tonyo ika ko kele ya bala ika ko dugu ya bala ya to alama ya to yi ni kaye ya fo ikana tige ala ole fana kabala bi adama doma mamin kanime ki jugu ya ki kon ni kaye ka dina ko ki afo liman yata kafu ijita ya fo slama ya bode ni afa ika foli ni yara sababu la le rebe na maloya ame se ka jugu yelema ko ke anyu ye nan se la kala kaya me jugu te se yelema na chogosi ka ki nyinye fo ele yere le na jugu ma ni naliye slama ya kan nali min fo ame Allah ta'ala li dali sayani kasuru adama de nabi ko sebe nyanama ya mi nabe amma kono na mi kaburu nyanama ya ni amu kaka ka anyere labe ka anyere justifier ama anyere labe ka anyere justifier ka nyanama ya mi makono le kaburu nyanama ya elele kaninke ni ne folima abeto alama ya slama ni ki ka koto alama ya to akotigile mawe ni ki ka ko kalfa alala o de kabbo ni kube isabari isenya kabo nina isenya kabo mankutu chena isenya kabo fon partager la fe minute na fanyana isenya hier désabonné kabo pajuka page minute bla foi la fo fitna ni ala soso isenya kabo ni mbela kadaka ala bi manyininga ikulo ka kuma minume idaka minfo inyaka minye dusukun fana ala bi manyininga bela. Donc il faut pas hypothéquer ton avenir à cause des réseaux sociaux. C'est pour toi ton téléphone, c'est ton internet. Et là, il y a les billets connectés là. Faire en sorte que ton internet, ta connexion, ton téléphone, tes réseaux sociaux, avec qui ma kaira qui amando, akana qui ma balo qui amando, mouna parce que tu es le seul maître. Et quel est le qui car réseaux sociaux mara, ma chite ça mara li placé là. Ami ala li dali, quand du suku senia, quand fota ou senia, ame koko fo. Na tebe ka Allah ta'ala dien ka a foto nyuma no ya anye andu suku me koko lamiri ni jugumando ka yelemani do andu suku na ka kay du suku nyuma wi andu suku ka senia toroya menu na be lala dama denka na be yelema ka kay jugu ya du suku na kaninke amaya fa yandu suku na kanamba doma ini mamunu foni me nyonko ka Allah ta'ala dien ka fitna lasa Slama kakan ka donkele ka bokele tuya bonda kono na fola kini ma ye ben ala ay ka tuya ka koko na ma ka tuya ka be sanke me ke baraka foitala koko na sindila wuyaka na sindila galonka o loni ne le mesenta koro ala maslama benala tuya ka ala maslama dola kelen ka bokele tuya ka ala maslama fota bena sababama ala man sutarala ame ala taala dali farona e kana mbele ya minke na tola bonda kono na ka kana mbele ya la se halakima ame Allah ta'ala dali ka arjina di neni au bema masami an la kafo réseaux sociaux kan ame Allah ta'ala dali ka ke arjina la kafo li kunyai ala mukala ame Allah ta'ala dali an balma minu be furukola no ye do nyini an fe masa Allah ta'ala le be furu di furukela bema Allah ta'ala le be muso nyuma don ka di chema ala fana le be chenyuma don ka di muso ma furu ye kumfe ko ye kera ko kwanye sallallahu alaihi wasallam anyi jogoni dina laje ame Allah ta'ala dali ka furu bensema furu munu be kela ka ke alanya saranya furu ye minu yera fara ye furu ke ni dina sabati ni bato ka furu kono che kundala wala ma muso kundala ka Allah ta'ala diyan kalimanya sabati am funga furu la ala mo kela ka alanya saranya sabati anga furu la Allah ta'ala bo la mo kela bembaliya be furu munu la ka ben sabati furu kela be ka furu la ala mo kela chemunu te hina na ka muso la ka ala diyan ko ka hina fenye muso munu fanante o ka furu tala taliko mana ka Allah ta'ala di ka so ka furu tala ko muslima ka fo chugo mi ala mo kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.